허락티 저희 동산 허락담 사는 kaisa abo to nini boitamo sana saya abo to bungni bepa korokse MLA bungai ba minister ngai bo tangai saya bini to pani borok amti sikiri jagai tongo baki kiri korak khlai jagai tongo thai sek jagai tongo obon beseba borok saike tan kun khanya te tobe ang koroksa MLA ungai tiprasani MLA ungai ang mosomo sana nani odikar tong an tham tongo ebong constitution ni 19 দ্বারা अब सराय सरकार साहब आन बखाने कॉक सानाने आन अधिकार तुम आवन बगे आन साव जे त्रिपुरा सारो इनसिपुल जे फिल खाइमाने त्रिपुरा आस्ते वो अपने बेसेबन आन साना जों सानाने दरकार एबं जों खराबि सानाने दरकार एबं गभर्नमेन्टनि थानि एबं त्रिपुरा हास्तेबो गोबां मा फातानि बरं जे खाइमाने अब आनि कम्पिउटार आन ड्राफ्ट खाइतने दिखा आन प्रिन्ट किसा आन मामि बगे आन दिखे हरमाया खूब दातिना आन माचिथिना ने एबं Dulu kok anda pindah kana, ani kau sambung kok. Aku selesai ini tadi kana. BJP by alliance Thailand itu opsi itu pun निर्देशन ada, jadi sini diplomatan kita nih BJP by alliance Thailand nangane, hampir pun bisa mungkin. Bisa aku pun jalan itu alliance Thailand. Abo sajaka, jadi lokal adjust kai busari mana kalau busari. तो अब उन्होंने सिंचाई सरकार साइमानो जे एक मात्र तिप्रामथा नि महाराजा बुबाग्रा किशोर का वर्मा वो या पिरिकरा खरोमोई फरांति सावोई एवं नॉर्थ ईस्ट ने जो तो ऑटोनमस काउंसिल ने सेम रोनो नंगोई मालाये चिनी दफानि बागै नॉर्थ ईस्ट ने जे बुकुं बारा रोंनि बुकसाक रोंनि वरनि मानथानि बागै फरांति समान बागै न तिनि 1.5 मिलियन बिल पार्लियामेंट तति साजरनानि सराय इंखा एसुरेंस गो मांखायनि सिंचाई मांखा angka abobai o oncol ni North East ni seven sister ni jadi besar besar kalau ma administration pada sektor jadi permani political power ni sektor permani economics power ni sektor permani ka amor kisuta bakha musunga semaya phano kisuta semanan ni thakle abobai malai kok saleka botini tibithang paisina yaban pada ketika kok salainya kok saleka Indonesia itu kok saka Oke, kok muka tahu di perasaan ini security agulio bahaya ang jodoh di perasaan mana sana nang omo cini ha o hawa na cing assignment orang na cing trina orang na cing tong cing kete bo pantala kai aro cing perasaan tong so dia bani kunci dong kilo cing kiri ya jata jawabnya nang cing abo filon na bidu na semua kamera ngobrol security tong batang na cing abo mokol pinja Tulako, jadi lainnya nalaikan sepotong lainnya, kita menepiria, orang itu bang mah maksimum jata cuma ponsel itu bersama tercini pikir ini jata maksimum no ponsel itu panjang situ SC no, apa berarti no kerja, kami solista, bukan solista, jadi kita mana kasih pun udah tidak kali, dia para orang yang luar biasa no, railway station apa manja apa dozona Marjana, salpenja. Apa zaman zaman itu sih? Manda ya tapi busuk hayi abu ilai tong waktu saya ini. Esemble roda sarok kok menurut itu sahaja. Omano to ang niji no saka tai bui to saman ini ang niji no saka umur mate enti ini kalau di reference apa mau to paper cutting go je payment apa nih reference apa di saka. Apa record tong orang esemble record tong. Kayak tahu kok muka edisi government banyak kayaknya. Edisi government ini tahu jalan tongnya baru apa itu saimano, jadi aku polisi kerja tahu kaya, akhirnya mana, kayak awak sakai nona baru tanya apa nih baru, polisi kerja kan, jadi si orang itu kaya nih, jadi naik sampai kaya, akhirnya kaya awak ya kan, ini satu nafsu, posisi bisiwo ini korang sakai konsep nih, baru tahu konsep saya kata, polisi kem lagi nasu bijakha. যেখানে ওয়ানসাবারি বিশৃঙ্গ ত্রিপুরাসার কামিতম আজ আকার পুলিশ কেন করিয়া কে গভর্নমেন্ট ষড়যন্ত্র খাইকাতাম ত্রিপুরাসার ইয়াকারি থাকতো তিনি যেমন যাতায়াত বিরমণ তমনি আবার এডিসি হাপা হ্যাঁ স্টেট নো সাগর তাপরান সব ফেরেন স্টেট তঙ্গ মোবাইল টাস্ক ফোর্স এনপিএম বরনি সামুখা ফাতানি বড় খাইজাকাই বর্ণনা নাইসমু রমনানি এবং রমইয়াকবো অরনি যে সিস্টেমও prosedur tunggu, ini, prosedur maintain kemana korewo, baru usbek kaya.
Lamsogo Stransati TV channel Norogitomu and Sushila de Burma Tipura Hastini Luguro Norduton Shaimano Noka Shami Shatam Eba Hati Barsarombo Je Tipura Hasteo Kabangma social media rogo Eba Kabangma newspaper rogo Sujago Tonka Untong Jorauta Muntong Sung Abotai Abo Ungani Kogda na Poristiti Bahai Simta Boxini Borong Sar Ronjit the Burma Tanis and Kalai Sir Nontam Shanai O Poristiti no women can Amo social media wo ang mukha numani porebo omono government bo initiative na ka bises kara west district go ekakai uram muti khaye tubangma o hastewo orai porai khlainani bagai kisu ongso borok aboro borok mukus thubja aboro borok khay kono somoyo DM ni thari thang sawo je jungno boromura tharmurawo thaimari nai hene amtikawo social media wo rui boro oborno lukorong bisingo tungplariwo thamsi nokhori ঠিক তেমনি ন তাবো গন্দাসরনে ইস্যুনো তুই যেটা সামানি অমনত তুই তাবো যে 26 তারিখ বিসিঙ্গ আগুলি নখবই সারা ত্রিপুরের যে আগুলি রক চিনি ত্রিপুরা সার হানি বসার বরম ইয়াকার থাঙ্গি নেই যে ভয়েস মেসেজ এবং পেপার গাবনো বেস খাই যে সুইজাগমানি অমনি পরে গোবাংমা ত্রিপুরা সার কিসা কিরি করমই দং ভয়েস মেসেজ খনাই मा খানা নুমবো যে जों 70% बर 30% Abono okong nang phai tombo kaya kaya amtiki emo pore tibra sarok kiri korong tombo jara bishes kore nokbara tomne wanji to phani nukhongbo jara nokbara tomne roporo bisi kiri jago kaya kaya jara oro establish sungi thaka jaga pai norok tangka borobo kiri jago ebong idaning जों আগরতলা শহরগো নুখা गोबां chini kamiam chini bororok mokhitung phalnai rok phajakai bornobo অনেক কিছু বনি মানি রক শেপেরক ক্লাংমারক মনি থালি রক জোরখাই খগমান হাইকে ক্লাংমারক অমরক जों गोबां मानसिनि मखरक खलायो कखुंखा गभर्नमेन्ट अमरक न उराम जारामति खाइ दंनाय रक न तां याक्रा खेरनिया दिनिबो आंगरनि पुलिसनि टप लेभेल को बाय कक सालायका मालाय कक सालायका बतिनि दिल्ली थां पाइसिना गाबोन परे बफायका बबे कक सालायना बबे कक सालायका बिबो इस्युनते किछु कक साका एके कखुंखा ताबो टिप्रासारनि सिकिउरिटी आगुलियो बाहाय खुङो आं जत्त टिप्रासारनो साना नांगौ अमचिनि हा अ हावनो जों आसाइमेन अरनो जों थैनाय अरनो जों दंनाय कक्रा बसे जों तांगायसिनि हानो याकार थांनाय जों दिनै 30% नङै मानो 33% नङै मानो बा आगामी दिनाव 20% नंथामान কিন্তু লাইবো সান থিং সবানে গভর্নমেন্ট ইনিশিয়েটিভ না নাইনে না হারকা না হারিয়াকো না গভর্নমেন্ট তাবসো পর্যন্ত তো ওই যেটা ওয়েস্ট ডিস্ট্রিক্ট নি এসপি বত অর ইনিশিয়েটিভ নাকা এবং বড় কিছু প্রচার বো খাইজা যে কেউ তা কিরিদি অমন নাইতো গুজাবি তঙ্গ ও যে মেসেজ পাতি মুতো হাতি বানি ইংলি তো আমলে ও ভয়েস মেসেজ যারা খাইনি বন নাইতো গুজাবি তঙ্গ নি সাও একাই বড় কমখা তাবো যারা অন্তি কিছু অঙ্ক খাইনাই যারা ভাইরাল খাইনাই আমতিকাই কক হানিয়ার বা সিকির সকর খাই বয়স খাইনে বরংখা 2 নম্বর সিম পাইয়ে বিনি মুম্বাই সিম পাইয়ে ওই বিনি মুম্বাই সিম পাইয়ে বরমতি মেসেজ খাই যেমন গোবাং চ্যানেল লগো जों कग्रक साकाकाय खान्यो कमेन्ट खाइनार गाय आबनो नि नंगो बेसेबा नाय नायखा जे आबो गोबां मा बंनि निजिनि मुंबाय खाय बयनि मुंबाय खाय बरंग खायो कबंनि मुंरबो थिक स्पष्ट खाया क अमति हायकेना गोबां मा गाय दाबो कखुंखा जारा आथारमुरा रंत्राय बरमुरा रगो जारा हाथाय कतरबो जागा थायथानाय बिबन समय अराय फराय खायनाय बा ककटुम फ्लाजांनाय सानाय र बरना गभर्नमेन्ट पयलानो रमनानि खालायो हेंका एते कायसा कक जों नुखा अमबो अमति परिस्थितिबो गोबां जागा चिनि बर तंमानि गामि आमसे गफानंखौ आगुले आरो सिकिउरिटी रिनानि नांगौ जेमन 1980 सनो दांगानाखा जों नुखा नितेन चक्रवर्ती चीफ मिनिस्टर आफ्रोता चिप्रासा गभर्नमेन्ट ग्रात इनिशिएटिभ ना हाका के तामुगै माने सिकिउरिटी रिनानि नांनायबा যদি সিকরাক ইনস্টিটিউট না হারি আবন আং সানানি নাयो नों खोनागरादि कखुंखा 1980 सनो आंनो साबानो जे ताबुनि जे चेराइर ताबुनि जे सिकलार बा अनार पर 1980 सनो कमनवेल्थ जे दांगाफोर बरा जायाखौ बा तामुखा ब परिस्थिति टिप्रासरकनि उंखा टिप्रासरक
tangi refugee camp ma khaibeka kami ma yakar baika abor परिस्थिति borok tabu mokolo basia borok saibo maya tabu ahaino oro ipare ping pangso a সময় চিনি মকলো ক্লাইখা ত্রিপুরা kami amsayo যেখানে ওয়ানসারক টঙ্গ খারি ওয়ানসারক টঙ্গ আ জায়গা খাই পুলিশ ক্যাম্প লগে লগে নাচু রিজাখা যেখানে ওয়ানসারবারি বিসিংহ ত্রিপুরা kami টঙ্গ আ জায়গা খাই পুলিশ ক্যাম্প গলিয়া কে গভর্নমেন্ট ষড়যন্ত্র খাইকা তামো ত্রিপুরা ইয়াকারি থাংতো তিনি যে পঞ্চায়েত খয় বটলি আয়ঙ্গ স্যার গভর্নমেন্ট আর বুফুরন সিনি ষড়যন্ত্র খাইমানি উত্তর পদ্মবিলনি কাইসা অঙ্কব আংকা সবও তিনি প্রচার থাঙ্কা আবে একসময় ত্রিপুরা kami টঙ্গাইবেন আসি সনদ দাঙ্গাঙ্কা এরপরে মিনি দাঙ্গাঙ্কা কিন্তু পুলিশ ক্যাম্প করে উনকে কিরিমানি বাগে চিন ত্রিপুরা ম্যাক্সিমাম ন আহানো জাকারে ফেবেকে তাবো খালি kami sang bura hain dong kisah ত্রিপুরা দংখ itu omti ya haikaino government ঠিক ভাবে ত্রিপুরা যে সিকিউরিটি নাংমানি আবার যে গভর্নমেন্ট নি সময় পানাতো সিপিএম সময় পানাতো কংগ্রেস নি সময় পানাতো বা তাবুনি জরা পানাতো ঠিক ভাবে ত্রিপুরা সিকিউরিটি রিজাগিয়া কে omti ya haikaino গোবাং মাথায় সারা ত্রিপুরা উদয়পুর মানে যেদিকে কিরি করো কিরি করো মানে omti জায়গার যেখানে থাইকর ইয়াকার কলাম কে ত্রিপুরা যেখানে মাইনরিটি বা কামিও বরক কম অন্তি জায়গার নিরাপত্তারে ও ত্রিপুরা kami জায়গায় থাংতো হাই জায়গায় থাংতো আর জায়গা যাহাতে বুইনি তখনই বড় দখল খাইমানতো আবো চাইতো গতম হাই জায়গায় থাংতো আর জায়গা যাহাতে বুইনি তখনই বড় দখল খাইমানতো আবো চাইতো গতম ও সিকাঙ্গ খয় ইয়াঙ্গ ইঙ্গ তাম কামো চেবরি বখাগো আর গোবাং মা চিনি বরংনি জায়গা আগে দমাই মানি তাও কেসর লিউই দম borong maya khwai shanti nogoro tongo abo gobang ma chini borong ni ha buni dokan bororo dokhol khai tongo hawai baro gobang ma chini rupini arong kakai kuki tai da borma rong ni gobang ma jaga tabo dokhol khaijak tongo kolai rong ni jaga dokhol khaijak tongo othoso aborong no government kun borong no phiro goinani ba nirapottari khaiye mong jaga no phiro goinani antiro kono ব্যবস্থা খাতা তাবো তাম পকসা মুতং সাদানি যেটা মানে আগে শেখ যাবাই মানে তাবো তা শেখ জাংনা উঠুং যে কিরি করখা যে আগে ইংমানি খা তাবো উংনা তা উঠুং মানে নং মানে তাম পকসা নাই তাবো এবা লুকুরং তাম সাকলাই নাই গভর্নমেন্ট থানি তাম আসানা রং নাই ang tabu sana nai mang ke kai jeta bani ni su ka mo je 26 tarik ni bising je koi thangna mani mo 26 to khanan to ka eka mo salsani ya sal kolong ma government kaham kaya peri romya ni bagai initiative na haira ni bagai abo ni bagai na u jara ত্রিপুরা ওয়ানসান বিসিং ওয়ালে দেওই বড় দাঙ্গা ফানাংনা নাই নের বড় উৎসাহ উমখা বরংনে বড় উৎসাহ মাখা বড় এক ফানমান মানে হাইকা বংন রমিয়া বর্ণ কোনো খালাইয়া বর্ণ জেল দায়ানি বাগে বড় ফান মাখা আবন বাগে বারংবার বড় তাবু কোনো খাইজা সাবি বংলা মানে জোলা সিরিও गोबांबा उन्दै माने किरि कर उन्दोंनाय लुकुरंनो माने सुमुति सावै दं जे आव चिनि टिप्रासानो से सिक्रि सग्र खायो हिंगाय चिनि टिप्रासा बदाबो थुमरे फापारा फायै आजु थैमानजा कत नेता मन्त्रि एमएलए गोबांबा दं बरतांगे बसकांगा बुसाबै आखरानो साहारिया चिनि बागै निको माने खरांति सावै दं सानबो ताम सानै abo to nini boitamo sana sayabo to bungni bepa khorokse MLA bungai ba minister ngai bo tangai saya bini to khani borok amte sikiri jagai tongo ba ke kiri kora khlai jagai tongo thai sek jagai tongo obon beseba borok saike tan kun khanya kere tobe ang khoroksa MLA ungai tiprasani MLA ungai ang mosomo sana nani odhikar tong ani phan tongo ebong constitution ni 19 darabo अब सराय सरकार साब आन बखाने कक सानाने आन अधिकार दं आबनि बगै आं साव जे ত্রিপুরা इनसिक्योर जे फिल खाइमानि ত্রিপুরা आस्तेव अबनि बेसेबन आं सानाय जों सानानै दरकार एबं जों खरांथि सानानै दरकार एबं गभर्नमेन्टनि थानि एबं ত্রিপুরা हास्तेव गोबां मा फातानि बरं जे फाइमानि अब आनि कम्पिउटार आं ड्राफ्ट खाइतने दिखा आनि प्रिन्टर किसा आं कम मानि बगै आं प्रिन्ट खाइ रहरमाया खूब दातिना आं चिठिनो रिनाय एबं दिल्ली को आं दाती न थाना आनी को और सामुंगो एक कई आं खाकलायो आं जता आं कुमानी आं प्राय न मोटामुटी आंगर चीफ मिनिस्टर मालाय बिबन सुनती कई दिल्ली को थांग कई जुदी सेट मा खाकाय आं आनी कक्टु न याफाने टप लेवल एवं अपॉइंटमेंट खूब माना आशा खायो
Ika kai Sar o jita topik sengai tong mane je tabuk tipra saro kiri korom nai ron non last time sana. Anti prasad to non no sana norok ta kiri di mochini ha sing kiri le bor thana ba sing nini thai si mo hingke kai ba no bor thana sing thui bor ma thile ne thang bor ma khorbu suno bor tan nai khorbu suno buthar nai khorok sala khorang ya sang nai tong nai kai suturan sing kiri na ni kok kiri thai ya kai mochin si ha sing ke bono kiriya এবং তা কিরিটি বহিনী সাও নাংলাই কারণ নাংলাই নাই থিলাই কারণ থিলে চিনি কেবল বখা কলা খাই নরকংদি তা কিরিদি যে কোন অঙ্কাই প্রশাসন জানকদি পুলিশ নি থানি থানাও থানি জানকদি এবং চিন নাংকাই অমনি जों रेलिबो मा खालायनानै प्रटेस्ट रेलिबो मा खायनाय पिस रेलिबो जों मा खालायनाय दा Dosa de auto sang karai mana da ta kaisa poksa Bagrano sama kena je Home Minister Malaya je 125 amendment bill no to ye kok shalainya ni abo kok sada shalai ga ba parliament to tisajana besu doti thabai tung abo no korongli sumuno sargai sempo saja ka ngeke no masung ne ta adong ro nang kisa sok sai manga ga abo kisa sai na Home Minister Maharashtra Malaya abo khana ka chen engkai जों खा खलायो एसुरेंस जाका जे 125 amendment bill or bill tabungni or je parliament decision no tisajaknai ebong north east ni jotto ma district council ni CM rok bai Maharaj ba chukha ebong oroni top level Delhi ni bo boro ba chukha asumi program salaicha ebong jotto no bakha baksa umlaika thamsang laika je o amendment bill no tisana ni umpun hone গাবন পরে গভর্নমেন্ট আব সাজাকা খাকলায়ো গভর্নমেন্ট অবন পার্লামেন্ট তিসানাই এবং তিসাই পাস মানে ইয়াগো লগ দুসো দাগে তিসা জানো স্যার আবো খুব আবো তো গভর্নমেন্ট নি তাব তো বাজেট সেশন চলি তঙ্গো একে আবনি ভাগল তো বড় তিসানান হিন সাকা একে আবো তো जों তো পার্লামেন্ট নি বিসিনে তো जों সাইমেয়া একে আবো তো জরা নিব সময় নিব অনেক ফ্যাক্টর একে আবো ন তিসা জানা তবে অকমনালে जों সরাই সরকে সাইমানো যে একমাত্র ত্রিপুরা মথা নি মহারাজা বুবাগ্রা প্রদীপ কিশোর দেব বর্মা বো ইয়াপিরি করা খরমই হরাং তিসাওই এবং নর্থ ইস্ট নি যত অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল নি সেম রং নঙ্গই মালায়ে চিনি দফানি বাগৈ নর্থ ইস্ট নি যে বুকুং বারা রংনি মুকচাক রংনি বরংনি মানথানি বাগৈ হরাং তিসামান বাগৈ ন তিনি 125 amendment bill parliament তিসাজাগনানি সরাই সরাই ওংখা এবং এসুরেন্স বো মাংখা এনে চিংসাই মাংখা engkai abobai o oncol ni north east ni seven sister ni jeti para sarok sal kolok ma administration ni hoite sepele jagai tonmani political power no hoite sepele jak tonmani economics power no hoite sepele jak tonmani ka amoro kisuta bakha musungma sangma ya phano kisuta jangmanan ni khaklai abobai sini yago শিখলারো সমস্যা যেমন আগেও এডিসি প্রশাসন যদি সে ফাইগান কে পুলিশ রেজাংনা টিপ্রাসারনি এডিসি পুলিশ না হারজাংনা অমর অনসি গরম নসনই তাবো অকমরে সনি নাই মানসি সেনগারম o 125 amendment no police ni bill arokre chini edisi o alada police bill khaija ekai tabo jotno complete abo governor ni bo approve tamo state ni bo approve tamo main সমস্যা angkai tabo rang kri ni bagi ke state no barbar saka ke rang puisa maya ni bagai no tabo jeng recruitment khaimia conduct election ni tabo code of conduct khlaija ekai সম্ভবত jeng datino ko hapang ni thane jeng rang manane rangma kan jakai no jeng apurno o police no edisi je police tanga himane 1200 prothom pelanggaran jeng abono recruit khlaimanan hine khakha dosara abo to nin kokon jura ni siwan kita nang tabo rangkre ni samani sa edisi o rangkre ni kai गोबां बर' न आकब न सं जे एडिसि ओ रंगरे एडिसि हापां को साम खाया बा साम इच्छा खाय दे खाया दं ना को बुई दे रंगरे गा आजागा पक खाय कसाय दं सार जेफ्रो एकॉर्ड एग्रीमेंट लाइखा गा आफोनि सिमि ताबो बस मान चलि दं हा ताबो फानो एडिसि ओ रां हर जायगा हने एडिसि नि नेता मन्त्रिया दं थानि सं आकब खानाय मान नगे खाय लुकुरो खाय सुंगो borok marida khlaya dong na khlaya ni naya da aho kokno no bahisan kanadi rangman ke to no khamo jata development ni kisu rang to mano কর্মচারী বেতন রগে অবতরি তো অনেক বড় রিটায়ার থাঙ্গ কাই বনো বিনি পেনশন গোবাং মা রান্না না ইনকা অবরটা খাজাগৈ তো কিছু তো রেগুলার খাইরি জাকা কর্মচারী নমা তেবো খাইনানি তো গোবাং মা
इनका बरनो बखलाजोंना इनका ताबो ओ जे पुलिस नि बागै रिक्रुटमेंट नि बागै अमो स्पेशल बागै ताबो फन रांमाया को इनका मो रांमान थाखायनो रिक्रुट खायनो इनका सबसे बड़ क कतर हिंगा मो अर तंगो जे मो राजनीतिक और फैक्टर तंगो दो का ताबो एडिसियो सब शासन चलो तिप्रा मथा काय अब जदि तिप्रा मथा एडिसियो आसुटते पुलिस रिक्रुटमेंट थाके काय तिप्रा मथानि राजनीतिक काहामुंनाय गोसोंनाय लुकुरक बाय खाफुर जानाय इनकाय अब ता कायसा हापांगो तंनाय क्षमता तंनाय बरम नाया इनबाय बाबे फासिं बरम नाया जे तिप्रा मथा एडिसियो पुलिस रिक्रुटमेंट खायै बंनि संगठन कराकुंथुन लुकुरक बाय हामजा बरम कंथुन अब बरम नाया एवं एडिसि आमचायो पुलिस प्रशासन तुयै एडिसि क्षमता चालकफोन अब अनेक बरफ नाया आबोनि बागैनो औ जोंजा गोसावै दं स्टेट नि होइतेल माया तसा अब बरफनि पेन्ट बरफ साया आइपनो बखा बिसिंगो बरफ होइतेल माया फन मोनता अबना आनि जेकार क आं वानसु सांगो खाइ दंगो एबेले माने यागु लताय लुकुरखौनो सापोर्ट खाइ दंगो अब संगो किसा किसा बेराय खाइ खाना मानो गावन बिसिम कासा कक सुमु गैसा हाइसि रामचंद्र घाट एसेंब्ली व पंचायत इलेक्शन तुये नो माने एलायंस दा ओंखा जे नो कैंडिडेट माने आकनो संगो बीजेपी बाय आकनो लुकुरक संमानि सा आबो स्राय स्राय नि थानि खानानाय बीजेपी बाय एलायंस खायनानि तो अबसे कोनो निर्देशना करे जे सिनि तिप्रा मथन होते नों बीजेपी बाय एलायंस खायना नागाने हमसे कोनो डिसिजन करे सर को बुनि जाके तो एलायंस खाइनो अब साजाका जे लोकेल एडजस्ट खाइ बुसारिमा नाका बुसारि अनि रामचंद्र का तो आं एडजस्ट खाइनि खाइलिया ताने बागे खाइले या बर' खैताम बरक साका जों कक सालायमा खाकाय जाव एडजस्ट खाइनो खाइ जाव बीजेपी रक साका बीजेपी रकनि कयजन आबो चिकन बिकन नेता रक साका बंनि टप लेभेल नि केबो कोन साया इनके आनि कम खमो रामचंद्र का तो पंचायत नि निर्वाचन सीट बांगनानि क्षेत्रेव आ रामचंद्र गातनि अजमान कक सेस कक सानाय ब्लक प्रेसिडेंट तो एमएलए तो एम तो बरन सेस कक सानाय आं कयजन साका बीजेपी नि बरन फाइदि नरा जुदि शेयर खाइना मुसा फाइदि जेखाना 9टा तमन 2टा रिवान जेखान 13टा तमन 3टा रिवान किन्तु नों बीजेपी 7टा बसावो तिप्रामा थाना कनैदिनानि आबो रामचंद्र गारनि लोकरो सयला साबंनि बय हाबा फतिसो आहायनुता बरन हाबा पमतिनो देखाय आबोनि परे खाय आरोनि कयजना बीजेपी नि किसे थेंरां र कयजन बरा गन्दित फानि बरन जेता तिप्रामा थानि सापोटा ग्रुपजार रन खुमथि सुंखिरि वान्स आरोनि जरा चिनि सापोटा तंनाय बरबर केस दिखा एवं आं स्पेशली उसिगां थाङै एसपी एवं डीएम बाय मालायि बाय थानाव कासा केस फाइल खाइजा जे अबर अमतमति के खाइरो आरो दांगपा नांगमान कम्युनेल कप को साव बर देखाय अमति नि कासा एफआईआर खाइदों नि कथा काय ताबो कखन खा रामचंद्र का तो टोटल कन्स्टिट्यूशन बिसिंग 7टा गासबतम 6टा जागा जों प्राथिरिका देखाय ते कयटा जागा बयनि दरनान माने रिबर प्राथिमालिया रिमालिया काजोंनो रिमा खामो काय तब फाना 3टा गासबा कयटा जों पूर्ण रिका कयताय 4टा जागा खायजों कोन जागा 7टा कोन जागा 4टा रखाय सर किसा आश्रम बारिबो गमा हिनि खनाव नङाबो बसक साइ आश्रम बारिबो बरग कोनो को खाइलिया जे आश्रम बारि केन्द्रव आरो बरग बीजेपी बाय कोन एडजस्ट खाइलिया बा तिब्रा मथा सिमिनो खूब जोरदार प्रचार चलिका तिलिन सिमि आनारो तिनि प्रचार चालका गाय खानाबो प्रचार उनाय जे चौमारी उयासा जरन आरो प्रचार चलिना चिनि गाय खानान सिम कयतेबो फानतरा खाइ आरो जों प्रचार नखरनाय जों केबनि खुमथि दंखिबो जों किरिया जेता जवाब ना नांगनि जोंनाबो फिलन रेदिनाय जोंनो थेमरां रदा सिग्रि दंबा तांनो जोंनाबो मखल पेनिया सुजाक जुदि लायना नांलायखाय उस्पतन लायनाय जों केबनि किरिया गाय अमति गोबांमा मैक्सिमम जेता जों पंचायत बसामा तो चिनि पे कैंडिडेट मैक्सिमम न वानजित फानि जनरल सीट एससी रो अब गाय बरन 3 अंक खाजा आनि 41टा टोटल 41टा कैंडिडेट माने कायसापन उइद्र खालिया तान कैंडिडेट दङ सिगिरनाय बखरे सिगिना थांमाने न रिफ्लेक्ट बायसा देखाय अब गाय चिनि विशेष माने स्लाइ स्लाइ केनो वोट जों पाइनाय एवं गनि उतुमनाय एवं खोप्लाय बंनाय अब खाय चिनि आरोनि लोकरा विश्वास खायो जतन गाय रामचंद्र गार
निर्वाचन गावसोबोनो पन्चायत संख्या बाय जों केप्लाय बो एडभान्स सैमान दं ना सर केबो जों कम्प्रोमाइज खालिया एरेन्ज बो खालिया तिब्रा माथा सासुं न बसाखाता केप्लाय बंसिने ब्लेस सर प्राय अब तिब्रा माथानि फानटंगो हनि त सासुं को साबले ना गोबां बरफ जानि पार्टीनो बाक्सा केबो बोसारे बादायनि केरें के एडभान्स केप्लाय सि सागलाय रिबाय के बाक्सा ओमफ्राय सार आं कायसा कक मुइतुंखा जेटा कक कलमाव थाइनायाव शर्टकाट खायनो संगा न जेटा सालफायखा ओंखायनो सालबुन बुन न रायदा जाय देखि बांलादेश माने बरति को बांलादेशियाव हाबै दंमोन गाय हास्ते हाबां आबनो बोसोर बाहायख्लायनाय शिक्षानिया तबे थाइसे समु गाहाय आबजिनि समुया आबलुकुरुनि समु एडिसि हाफांखे सावै सिमि दंबाय एडिसि हाफांगोबो नेता मन्त्रि दङ हायनो माने दफा खागबाय अनेक समय पलिटिशियान कक सावै खिदु नेगाय जखन दे रायदा जाया तुइ खेये बांलादेशिरो अमथि ख्लाय क्रस खाये बर्डार क्रस खाये हाबै दं हांखे अबो आगेनि सिमिनो साइमा रुंगागा एडिसि हाफां आजगा मुसासे खायताय तदतो मानसुताय तदतो आबनो जुदिसि बादारेना बागे चिनि टिपासन बाय गाहाम एबा टिप्रानि बागे गाहाम नोंथां मासुम आगम जुदि लुकुरो कक्सि सामान ककुंखा हापां जाते यात्री रमना तमनि अबरम एडिसि हाफां हे स्टेट नि न सागरा तापरानि दिसक फायने स्टेट तो तंगो मोबाइल टास्क फोर्स एमपीएफ बरनि सामुंखा फातनि बर फाजाखाय बरना नासमु रमनानि एमो रमैयाखौ अरनि जे सिस्टेम प्रोसिड्यूर तंगो आइननि अ प्रोसिड्यूर मेंटेन खायमानि परेबो बरना पोस्ट बैक खाय रमनानि तिनि खलाय जाबिया सालब्रुम ग्रुप पेपर अरनि लोकल पेपर नखर रेलवे स्टेशन दो मानजागो गोबां 10 जना 12 जना सालब्रुम सालथाया अबते मानजानाय रमसि मानजायते बुसु फायै हाबैलाय दं अबत साइनिया एसेम्बली रोगले सार अप मुनोते गेजि सालाय जाखानो अमनो तो आं निजेनो साखाताय बुइतो सामानि नुदि आं निजेनो साखा मरनते एमटीएफ नि गरनते रेफारेन्स बा मनतो पेपर काटिंग गो जे फाइमानि अबने रेफारेन्स बा ति साखा अब रेकर्ड तंगो और एसेम्बली रेकर्ड गतंगो निंगा काय तबानि कखंखा स्टेट गभर्नमेंट जेखाने कोनो खालिया एडीसी गभर्नमेंट नि अनेक खाइते सामु ताबो कखंखा एडीसी गभर्नमेंट भागे खाइनाय एडीसी गभर्नमेंट नि ताबो जारा तंनाय बर अखय तो साइमानो जे चिनजाको पुलिस गर चिंता खा खाइनाय आहेदि बना अंगे काय अब साका काय नने बर ताय अब निबर पुलिस करिफानो एडीसी अथॉरिटी खाइनानि जुदि नायसानके काय खाइमा भागे खाइमा अब याका निनि साबजुना दं प्रतिति बिसिव निनि खरकसा काय पंचायत नि बरक दं पंचायत सेक्रेटारि प्राय समय नासुगि कग्रब सालायके इंगे ताबो कखंखा चिनि निजि नेता एस्टाब्लिश सुं तरफ सिमिसे जों दफा हानि कक सावो ओ फातानि हाबानि कगना साइ बरकनि इमोशनल जेटा का मन जों नाहारै नेता मै थाङो किन्तु परबर्ती समय आबनो ताइ कुनु साजा गया गे आबनि बागैनो आं साननानै नायो जों जेसाफोरनो खायदि जों अत्ताङै संखाल बुङै थांगा बरक गोबां दंमोन तां कमै थांगा जों बरक माइनरिटी थांगा ओंखाय सब दिगेनो बिबसना खायै जों दफा हानि बाय कक साव चिनि हिस्टोरिनि कक साव लाइबुमानि कक साव जुदि साइ दंखा हंखाय जों एडीसी अथॉरिटी इमिडिएटली आनि मते हंखाय प्रतिति साबजुना जुनारनि आन्दार प्रत्येक बिसिव बसिके बरक बारिखा अबनो खति नेननि दरकार एवं अबनि बागै याक रिरमना बागै हापांनि थानि जेचिति रक सिना नांमान मालाय कग्रक साना नांमान बराबो सानानि दरकार दंनि आं मोनखायदा सर कखा अबायनो त जे आगिनि सिमि अमायके साक नांजागानि बागैनो हापां फाजिं तुइ बरक बांग्रो तिनि जों 70% बरक 30% नै सानानि बरक साहस ओंखा बा जरम सेटमाखा बेसेर माखा नाले सर आमहाय तो हिमान ब्लासा आगिनि सिनि नायकर जागानि बागै तो हाय ओंखा अब 70% 30% निको गया तिनी आंनो कासे साबाना जेतु नों तिनी संका नों खानाय थानि एवं हास्तिन लुकुरबो खनानाय सीएए जखनते जों बिरोधिता खायप्रो आफरो जखनते आबने एगेंस्ट खूब चिनि बर रकम को फायदा बुनि दफानि जारा बांलादेश नि घुसपेटिया फाइने खूब मखा आबने एगेंस्ट बरसाका सीएए बिल जखनते पार्लियामेंट पास थाका
Tibra samsai no bab dikha kai ta oina jaga baji futi mane khopun thui malai liya aske phati kintu tini sie or tini chalungui thangka chalungui thangmani ya golo nukha tini kaisa pano tini su point online no apply khainai tiriku tangi khaya hinggen ke kai no kongkha khayani kongkha mo je tabu bo judi apply khai kai no omo ungnai je bo porthonka bangladeshi hisabe sikar ma khaigara nai ebong bangladesh ni documents bo submit ba khaina online ota inkai aboni bagen ang sanani nayo je jara agiwa ongko mani bagai mane jara ongko khaitong manai apply khaine ni citizenship nana ni jara agi tongthok janai sie ungpro bor tini khaida ja karon nang যখন অনলাইনে অ্যাপ্লাই খাইনে দে অনলাইনে যেটা কন্ডিশন লিখা ও কন্ডিশনে নং বাংলাদেশ নি ডকুমেন্টস কাইসা মারি নাই এবং নং যে বাংলাদেশ নি যে জায়গানি বা তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান যেখানে থাইকা আ জায়গায় নং আগি তো তংখা আবো অরনি ভেরিফিকেশন থানায় নাই নাই তারপরে সে নং সিটিজেনশিপ মাননাই মাইয়া কেতে কাইসা কক টঙ্গো যে ও সিএ নি পরে কেতে এনআরসি কেস সুপ্রিম কোর্টে কেস কাইসা চলিত এবং আসামো এনআরসি চালুং থাকা প্রায় আরো 40 লক্ষ আইডেন্টিফাই খা বুঝকে দে কে 10 লক্ষ তে ইতিমধ্যে ন কোন পাইবি খা বরং কাগজপত্র রং খাই দিবি খা প্রায় ইনকো কা আবনি বেসেব তাব সুপ্রিম কোর্ট কে এনআরসি নি যেটা কো আবকা 1948 নি 19 জুলাই নি পরে যারা ফাইনাই বরক অরনি অরিজিনাল ইনহেবিটেন্টয়া তিনি সিজাক টঙ্গো অরনি বরক আদিবাসীয়া বা অরনি বরগিয়া নিতা তংথাই বনি আবো সিজাক টঙ্গো একাই যদি এনআরসি ইন ফিউচারে চালুং খাকায় তিনি যে নং অর যেসা কাগজ 2 নম্বর ফোন খাই দেই বা যেসপন খাই দং কিন্তু আ সময় আবার চেথরি নাই জাগনাই তাই আবার তিনি খানা উনা এবং जों ত্রিপুরা মথা ইয়া কোয়া ত্রিপুরা মথা পার্টি জন্মনিয়া কো গোবাগন তুই থাংবাই আমি যেবো সিগনেটরি দা জগদীশ নাম তা চিন বরমগনা বিকারান করতাম মহারাষ্ট্র নাম তা সুমেরু কলাই দङ जों আপরো সিগনেটরি সুপ্রিম কোর্ট কেস খাইপরো এবং চিনি বুকু পাতা পিনাবো কেস খাইকা গাहाम नंखा जों केस खाइलेमोन तामखाय थामसाय खाइलेमाखाय तो फानरा खामु যাই হোক ও এনআরসি কেস কিন্তু খাইজাক দङ इनके अमनो तिनी सबसे कखन केकाय सीए न हमारा बांगाली पे ताके विरोधी देखाइछ तानि हमारा बांगाली हैकाइसा साम्प्रदायिक दर कम्युनल एक दर तानि आबने विरोधी देखाइकेना आबो लोपर भगवान सुगुइ नादि ए जे असले गोबाग्रा न सागा को तांबि राजा चुप ने फतो सागा इनके काय आबने बागैनो अ सीए ताबो उ बांग्लादेश नि जे बरर खाखला बुइ बाजि संनाय रमे बंनि महाकाल नि फैया ताव सर वान साउन थुं बा ताव पारिं गसा न सीपीआईएम थुं बरन ताव के विरोधी देखाइ तंगला जिने बरन गनां जितेन चौधरी सारसो बरक साइतंगो को महाराजा प्रतुत बाबू माने चुप हुनाय रक सामा खना का बसर जतै परग आपनो ओको नांजा खना अब बर सीपीएम नि राजनीति के सुविधाबादी राजनीति जय जखन वातिबाफोर साथि थनमान ना तारपर बुझके दे बर अब साना सुविधाबादी आबन बगे तिनि भारतबर्ष कम्युनिस्ट di ding haka 17 tukura tong कम्युनिस्ट भारतबर्ष गोबां को जोंनि गामियाव जाय दंनाय रौ जे सीए बिल पासिं मनति माने गोबां बर बुजिया दं आबो तते साजा हयतो जों सालायानो सुंगो जों दङ ठीक আছে जोंबो गोबां मा अग्रारो बर गोनां आदम समाज कक सालाया दिन माबे बिसिं दिन नगानि आं बग्रना तते साजा साजा आबो किजा जों मा सालायनो अबो सालाय माने बोसोर माने चिनि बोसोर जतै हामनो सीएन बुयने जाय हक साजन तिनि आतोखनो तुब्रिया गाय जराबो गदमा खाननो थाना नागाबो बियां गाय कक गुरि ओइ आयनाय गुरि को थांखाय आजागा फायो जे पुइला सम कासा कक सामानि जों एक्चुअली आतोखनो तिनि सारा तमानि यां गाय तो खाना तो 26 तारिख मुइ तका कासा न्यूज पेपारो नुखा गायताय हाति बानै रंबय परमेश्वर गासा स्टूडेंट बुजागै टक जागै वालाय सिगलाइन गाया कने थुइका बुजागै ने बुथार जाका हानाया कने बनो जतन साइमान खा बुजांमा बागैनो बिन लामा जना नाखिउ ने फियाबा आबनि यागलो हास्ते दंफ्लालायै उरपाति लायखा केवबे वालायखा सिगलायखा बुलायखा गोबां मानो
omahai pati oi dong te social media ro go kok pirui dong baksa huijagei khorang simi khnari oi mukhang no jaya oi ga jai hok abo police tolonto khaina ungthong khai jeta agoli sari oi shohor sari oi thangni himani akong chini borong barang sar MLA rondite borma saikhna rekha noro kebo phano akokno khunju ta perdi যদি সে তিপ্রাসা বুসাং গেছে ও তিপ্রা হাওনি লুখলাই জাসিনাই তংই মালিয়া হাঙ্গা গাই আসকে বুখাচি বুখে না হারকে ভাই নাই বানি চিনি বরমনাং সাকা নরবো সানি চিনি মাগনি মিসিংতে সানি ও খরানা খানাই তো হাঙ্গা বুখা খরা খাইনো তংনা লিंथुंनाय आंबो खाखावो गा माजोय तुमि स्राजाति टिभि चेनेल बाय नरबाय जरा माखाय जोंहाय हाय खुलुमफिनाय हामबाय।